Nadoglen tokun etonzon kanumo gbenu lobo plan ma ugboro tozin kwegbe wiwezon boyewo kodoto Daniel Scapa de alori alomere akoti mi okono kwe yemado gbedito akoluwen to Royal TV don zenu wiwa daho do korote ba ilodo DJ Medekanu Mikpon wiwa DJ Medekanu de segbele bikpakpata de akoti mi okono kwe yemado gbedito Royal TV zimoleji Mais on a Royal TV Benessin oye dabe kontole ndondo do propos metole mon le blanc joueur bon tandali mais on a mettons évangéliste Daniel Scapa passin au gbese ni saison Royal TV Benessin agbasa kala di 2 millions do gan lo mewe mi non do to nu wa mi to he ye do DJ Medekanu o gan la ho bo mi o me po mi over dans ce pas ba vi no comme metole na do to wi wa elo o kunu Jesu e do na mi gba o bo hota egbeton weyin aso via vi ba blo aso via vi ba blo ni edo ma so via vi ba blo e do hialo melo e ko tinto ne ponde me nunde ko hian vi wane dai boya flavo yo do na we do ye din adokuku en adoto ya magavo jiviba pa point ne ran boy yan vi na we bo to vivi boya flavo boye ko do yin ko de na we dai do hen menu bo amodo hen wule mi leka bo o hen lo ejan basi ejan ba ogbe mi ton jawe onjuna do na we afune lolo aso via vi bablo boya flavo akone pon kaka bodo cho azongle do mi le ajo ma bo yi ba de je do nle ni do ma bo yi do mo ba aso via vi bablo minikmo ni ando bibeli to ehun bibeli to ehamido o so hia ta kono kuno pa fo etone Apocalypse chapitre 21 verset 4 e hia do le de ke ma hia we Dieu we na so sunsun dasin le pose so nu kun ye to me oku mana so timba kavia aubla kavia avi mon a ofie sa mana timba na onu titan le ko ju wai praise the Lord ene do hia lo nu emi akobonda ile po e wo e wai tino le yo devo etewe to avido na we cambio de we etewe to avido ha we pe asutu esi afoze de zene te ne lo wezombo ado avivi asitu enu e to bibase ha we ne wezombo ado avivi abi de do na we do adogwe ne amana ji wezombo ado avivi de do azwen na huwe wezombo ado avivi ete yan aviwa na we aho ne de jeko na we wezombo ado avivi ete wezombo ado avivi ne pon ganji afonu elo azan egbeton we lo me o dire de me atodido to mi te lo nduro adonawe o kaneji da o de podo pagbeju eton dodo avi ma vo timba de ke ma do ndo po yawe to lukuta chan we afoeton we aton lukuta chan we afoeton we aton ta chan we afoeton we aton e ki ado le do afoeton we aton do we na okuno mo le branu eton we eso dorin domo aso via vi blo nous Jésus donné do aso via vi blo din pe awula na do ho de bo Jésus ndo susu ada se lo na we awula wo bo de kena me ho de ana do no okuno Jésus nous ne aho ene de to avi hen wa ogbeje me okuno su aho lo na me ho de lo to Jésus sin come aho de to avi hen wa na we lo do Jésus ni su ina wo do mo no okuno Jésus sin comme we mi ho de te anabo doho na okuno bo do na okuno do o vi boya won ese we to boya vi ma moju e boya ye dodo nu de gbele do agbasa to mi fibrom de abi miyomu abi nde yin ko de pe de ila zon do dodo e to home na asuto dodo e to home na asito dodo e to adoto me we zo ma gamo vi ana doho na okuno do Jesu ma boju an vi aviba de auto no se ado yen so ton do na heavy doho na okuno do adoche do na heavy boya vlavo ajogban ye ton we ajogban to we to kukubo to fine boya bo ato avivi to yin ko Jesu to me do no okuno e nduro ajogbante ni fun fun mo voju an via viba avi ma vo timba do mo no okuno ma vo din aviba to yin ko Jesu to me Jesu sin ko me mi ho de te ana do no okuno do asuche de to avido nam
asite de to avido nami o viene le de to avido nami o kuno Jesu doa lo tena avison ogbecheme hode lo to Jesu sin comme do kuno ni doa lo tena avido o kuno doa lo tena avise son ogbecheme nu ene de do avido na do kuno ni doa lo tena do mo no kuno do Jesu ni doa lo tena do kuno ni doa lo tena ni dia to do Christ ko we Jesu to we Jesu ko to we Jesu sin comme mi hodete boya azon mamo amatendo azon we azon ba do avivi boya gaindo atelier to ndi ma vosi saba we azon ba do avivi ana do hono kuno do okuno atelier che po azon che po de to avido na mi okuno susu avise na mi do mo no okuno to yin ko Jesu to do okuno ni susu se do okuno ni susu avise do Jesu susu aviene se po yin ko Jesu Christ na zato susu se do mo no okuno ina susu na we do ni do avec do son nous to me ni ton son nous to me do okuno susu se na mi do mo no okuno do okuno ni we do mo Jesu wonda sin comme we me hodete ana do hono krono beson dino o gbete ni lezo asin donu atisa aya jeton ni do melemo we yina yiro mama joie ni emo we yina yiro papa joie do wele kono atinto aya je me wele kono to do okuno Jesu beson dino mo beson dilo aya je ni bi ogbeche me aya je ni go ogbeche me ni go hotache go ni go won do cheme etel to asuto ina to nukumbia na we etel to asito ina to nukumbia na we etel to ajoban to ina to mo do aya je bi won do cheme bi hotache go bi ason cheme do mo na okuno to yin ko Jesu to me e ya do mondo yo nu bolodo ni aduwa no do to yin ko Jesu do Jesu aya je ni bio tache glo aya je bio azon gba cheme aya je bio azon cheme aya je bio ateliti aya je bio azon cheme to yin ko Jesu aya je bio ajogba cheme bio vichileme do mo no kuno to yin ko Jesu to mondo do mo Jesu Christ sin comme mi hodete okuno longtemps wa hode na me lo le dia alonu kele dide ton son nu to me bodo ye ban vodu an via viba avini tendo e to Jesu sin comme ayaje de sin pa mi dolo dijo de sin pa mi dolo ni bio alin don gbigbo po agbasa e ton ko me to yin ko Jesu to me ayaje ni bio e me to yin ko Jesu to me o to yin ko Jesu Christ Nazareth ton sin comme we mi hodete amen men wana ora do podogo mi in ko Christ Jesu do propo meton do fide pepe de mito o ye miton ponte o kuno Jesu e dona mi gbawo ni wa ilo ye yiro do dije medekan we a pon san de devie bo mena gbon fi baya flavo atonu de me gbon bo buto didewe amayan do na yindo bo atindo ko cambio de abi nde pacha we adin nando cambio janwe juro alokan ilo le 96 75 66 17 96 75 66 17 or 63 63 22 44 mais wana Royal TV Benele mais dans do po mettons les azan chantambi mais wana mettons évangéliste Daniel Scapa mais wana ba be yade mi pon wa idin we nu wiwa jije medicanu don de akoti mi pon no pe ye ma do gbejito akoluwen do Royal TV zin obonleji Podo oyawo kodoto Daniel Scapa po